فليس من الأدب مع الله عز وجل ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بعض الناس في ليلة من ليالي العام يعتبرون ويعبرون عن مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنتم بقية العام؟ فأي دليل من الكتاب أو السنة تدل على الاحتفال بالموالد عامة ومولد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ والصحابة رضي الله عنهم كانوا باتفاق أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم منا، فمحبة أبي بكر ومحبة عمر وعثمان وعلي وآل البيت والصحب الكرام وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يحدثوا في دين الله ما ليس منه، بل وقفوا حيث وقف المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده والسلف والتابعون والقرون المفضلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إنه اتباع وتعظيم وإجلال وامتثال واعتراف بعظيم منته وبعثته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نوصي أن المحبة الصادقة ليست مجرد أشعار تنشد وقصائد تقصد، ولا روايات ولا سرديات ولا تراقصات ولا إحياء ليلة واحدة في العام تقرأ فيها المدائح وتقام فيها الحفلات وتنصب الولائم، وإنما هو عمل واستقامة واقتداء دائم من الحياة إلى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن الظلم والبهتان والعدوان نسبة من ينكر البدع ويتمسك بالسنن بالغلو أو بالوهابية أو بالجفاء أو بالإرهاب أو بعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنكار البدع والغلو ليس دليلا على عدم المحبة، بل هو أعظم دليل على صدق المحبة وكمالها. والمحب الحقيقي يتبع ولا يبتدع، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ البلاغ المبين، فالذين يحدثون بعده يتهمونه بأنه ما بلغ، وإلا لبلغنا بسنية هذه الموالد لنعملها، أما وأنه لم يبلغها لنا، وقد أكمل الله لنا الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دीन। जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो हम यौम मीलाद के तौर पर यह दिन मनाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जब दुनिया में चमका और पूरे कायनात को रोशन किया, आज उम्मत उस पर खुशी का इजहार करती है। इस एतबार से तो रसूलुल्लाह हमारी मोहब्बत के मुस्तहिक हैं, उनके बगैर हम जाएंगे किधर। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने आपके शमाइल का तज़किरा किया है, आपकी सूरत ज़ाहिरी का तज़किरा किया है, आपके हुस्न का तज़किरा किया है, लेकिन जहाँ तक उनका की क़ुव्वत बशरी साथ देती थी उसी हद तक उन्होंने बयान किया है आपका हुस्न तो इससे भी आगे है, इससे भी आगे है और इससे भी आगे कि हुस्न ज़ाहिरी का इहाता करना और उसकी हकीकत का इदराक करना ये भी इंसानी क़ुव्वत से बाहर मुमकिन नहीं। हम आप जैसा रुख अनवर कहाँ से लाएं, आप जैसी रोशन जबी कहाँ से लाएं, उसके बल कहाँ से लाएं, कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और नहीं इस लिहाज से आपका इत्तिबा मुमकिन है। और इस हैसियत में आपका तारुफ पूरे कायनात में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हुस्न यूसुफ दमेई सा यद बैजादारी आंच खूबा हमदारान तन्हा दारी।
آپ کا مختصر تعارف بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اگر کائنات کا خالق اللہ رب العزت، آپ کے بیٹھنے کے آداب، انسان کے، اور پھر